କର୍ମୁ ପାଠ ନମ୍ବର 11 ମାଟି ଗଲା ବିଗିଡ଼ିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏ ପାଠ କିଏ ଲେଖିଛନ୍? ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ। এটা ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ। ଗଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟକେ ଆମେ କହିସୁଁ ଗପ। ଆର୍ ପଦ୍ୟକେ କହିସୁଁ ଆମେ ପଦ୍ୟ ହେଲା ଗୀତ। ଯେନ୍ଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କର୍ମୁ। 1 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛେ ଛୁଟିରେ ବାପୁ ଓ ଦୀପୁ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଛୁଟିରେ ବାପୁ ଓ ଦୀପୁ ମଉସା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଖ କହୁଛେ ଅଜା ବଗିଚାରେ କେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ? ଅଜା ବଗିଚାରେ ମାଟି ହାଣୁଥିଲେ, ଘାସ ବାଛୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଗ କହୁଛେ ଚାଷୀମାନେ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଚାଷୀମାନେ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୋକ ମରା ବିଷ ପକାଇଲେ। ଘ କହିଛେ ଜିଆ ମାନେ କୃଷକର କି ଉପକାର? ଜିଆ ବୋଲେ କେଞ୍ଚୁଆ। କେଞ୍ଚୁଆ କାଁ ବୋଲସନ୍? ଜିଆ ମାନେ କୃଷକର କି ଉପକାର କରନ୍ତି? ମାଟିକୁ ଖୋଲନ୍ତି, ମାଟିକେ କଣା କଷେ ଚିର୍ ଯିବା ଲାଗି। ମାଟିକୁ ଖାଆନ୍ତି, ମାଟିକୁ ଫସଫସିଆ ଓ ଉର୍ବର କରନ୍ତି। କହିଛେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିଏକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ବୋଲି କହିବା? ପିଡ଼ିଆ, ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ବୋଲି କହିବା। 2 নম্বର କହିଛେ ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ହେଲା ମଉସା ବଗିଚାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ଫଳ ସହିତ ବାର ମାସ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜାଙ୍କର କି ଉପକାର ହେଉଥିଲା? ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହୁଥିଲା, ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର କହିଛେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଈକୂଳିଆ ଗାଁଟି କି କ୍ଷତି ହେଲା? ବାତ୍ୟା ଯେନ୍ ହେଲା ନଈକୂଳ ବେଲେ ଏ ନଈ ଯାଇଥିବା ଇ ସାଇଡ୍ ନା ଘର ମାନେ ଥିସି ଯେନ୍ ବୋଲସନ୍ ନଈକୂଳ ଘର। କେନ୍ ହେବା ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ ସବୁ ପୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଘ ନମ୍ବର ଜିଆ କିପରି କୃଷକର ବନ୍ଧୁ? ଜିଆ ମାନେ ମାଟିକୁ ଖୋଲି ଖାଇବା ଫଳରେ ତାର ଫସଫସିଆ ଓ ଉର୍ବର ହୋଇଯିବାରୁ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ଫଳରେ ଭଲ ଫସଲ ହେସି। ମେଟ୍ କଣା କଲେ ଚିର୍ ବି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଆ ଭିତରେ ତାର ଗଛ ବି ବଢ଼ବା। କହୁଛେ ମାଟି କିପରି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା? ରାସାୟନିକ ସାର ଲାଗି ଯେନ୍ କେମିକାଲ ମାନେ ଔଷଧ ମାରୁଛନ୍, କିରା ପୋକ ମରବା ଲାଗି ଔଷଧ ମାରୁଛନ୍, କେମିକାଲ ସବୁ ମାରୁଛନ୍। ହେଲେ ମାଟ୍ କାଁ ହେଉଛି ବେକାର ହେଇଯାଉଛି, କୁଇ ଯାଉଛି ମାଟ୍। 3 নম্বର କାହିଁ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖମୁ ଗଦ୍ୟ। ଗଦ୍ୟଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ କଲିକା ପୁସ୍ତକର ମାଟି ଗଲା ବିଗିଡ଼ି ଯେନ୍ କେମିକାଲ ଖତ ସବୁ ପକଉଛନ୍ କହୁଛେ ମ୍ୟାଟ୍ କୁଇ ଯାଉଛି, ବେକାର ହେଇଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମାଟି ଓ ଧୂଳିର ମହତ୍ଵ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାପୁ ଓ ଦୀପୁ ମଉସା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କ ବଗିଚାରେ 80 ବର୍ଷର ଅଜା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ଦେଖି ଦୀପୁ ତାଙ୍କୁ ଧୂଳିରେ ଘାଣ୍ଟି ନ ହେବାକୁ କହିଲା। ଅଜା ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଆମ ମା ଏବଂ ଧୂଳି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ, ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେନ୍ ବାପୁ ଆତା ଦୀପୁ
गोटे मौसा घर के बुली तार मौसा घर के बुली गलेन से मौसा होचे 80 वर्ष गोटे तार अजा से खेत में काम करुला जिन दीपू कहला तुम कहे जेती ना घाटी हो मैट ने आ धुल बेल उड़ुची जो अजा कहे ई मैट हो आम माँ आ धुल आम चंदन ख कहीचे से तो सबू अनिष्टर मूल से तो आउ डट दिखे तार लिखमु मूल आगटा पचटा उक्त गद्यांशटी आम साहित्य कलिका पुस्तकर माटी गला बिगिड़ी विषय आनीत यही प्रसंग लेखक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास रासायनिक सार व्यवहार को सबू अनिष्टर मूलक बोली कहते। मौसा बगीचारे सुंदर सुंदर फूल फुटी देखी बापू ता अजा को बेसी सार व्यवहार कर विषय कहला कहे मौसा बगीचारे सुंदर सुंदर फूल फुटबार देखी बापू ता अजा को बेसी सार तमें दौच कहे बापू ठारू से बोले शुणी अजा कहला जे बेसी सार देले बेसी फसल अमल हुए ना केते जमी रे केते सार दि जाओ तार एक हिसाब अच्छी ये बुढ़ा कहे ता छड़ा बजार रे जो कृत्रिम सार बा रासायनिक सार मिलूची से होची अनिष्ट मूल ये आम लगी खराब। चैनल को तले दिया शब्द को वाक्य रखे खेत बाड़ी धूली माटी सेन आधार गछ पतर आम वाक्य गोटे भिराम गोटे शब्द बनाम एमती शब्द नहीं वाक्य बनाम जेनता खेत बाड़ी बात्या परे खेत बाड़ी पोक भर्ती गले बात्या परे खेत बाड़ी रे पानी जमी रहीगला तेणुक लिखमु खेत बाड़ी रेबे अधिक रासायनिक सार व्यवहार होची भिरा बाटा सन वाक्य व्यवहार कर। धूली माटी यही धूली माटी हूँ आमर अति प्रिय गाड़ी मोटर चलिले अधिक धूली माटी उड़ुची सेन आदर बेले मामू घरे पिला माने सेन आदर पाई थांती गछ पतर बेले बात्यारे गछ पतर रहा नहीं कहीं लिखमु वर्षा हेले नुआ नुआ गछ पतर आसुची 5 न कही जेपरी प्रकृति प्राकृतिक हुए प्रकृति प्राकृतिक हेन्ता कहीं दीचे समाज सामाजिक समुद्र सामुद्रिक संपाद संपादिक वर्षर वार्षिक 6 नंबर है तले दिया शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थ लेखा जे सकाल संध्या बड़ बड़ सान सुंदर असुंदर कृत्रिम प्राकृतिक विष अमृत। नंबर 8 है निम्न केत शब्द दिखाई निम्न तले तले के शब्द दीचे प्रत्येक अ लगा बोलছে जेनता जनाती अ लगाले अजना साधारणती अ लगे असाधारण सुविधाती अ लगे असुविधा भावने अ लगाले अभाव तार वाक्य कहीचे ताकू वाक्य व्यवहार करवा बेले अजना लोक को विश्वास नहीं महात्मा गांधी जने असाधारण व्यक्ति थिले से मते असुविधा पकाई फेरीगला से मते असुविधारू बाहर कला अभाव असुविधार विचलित होगा उचित नुहे। 9 कहे गुणु गुणु शब्दटी पाठर जो स्थान में व्यवहार से वाक्य तले लिखा बोलছে कहे गुणु गुणु जेन लेखाई किन थाने लेखाई पूरा लेखा बोलছে तापर अजा गुणु गुणु हो पाकुआ पार्टी कौन पदे गीत गाई कोड़ी कोत धरी उठिले पूरा एति पर लिखीचे ये लोग